ओम शांति। आज बाबा की 21 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति, सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भव मध्याजी भव, मन मना भव मध्याजी भव। बाप को यथार्थ पहचान कर, बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो, और सबको बाप का परिचय दो। तो मुक्ति प्राप्ति होबे कखन? जखन मन मना भव हब, माने मने मने शिव बाबा के परम धामे याद करब। আর জীবন মুক্তি পাবো কখন? যখন মধ্যাজি ভব। মধ্যাজি ভব মানে মধ্যে, মানে ब्रह्मा विष्णु शंकर बोले ना, तो विष्णुपुरी माने कृष्णपुरी के याद करो। प्रश्न, किस नशे के आधार पर ही किस नशे के आधार पर ही तुम बाप का शो कर सकते हो? तुम बाप का शो कर सकते हो? কোন নেশাতে থাকলে আমরা বাবাকে প্রত্যক্ষ করতে পারব? उत्तर, नशा हो कि हम अभी भगवान के बच्चे बने हैं। नशा हो कि हम अभी भगवान के बच्चे बने हैं। वो हमें पढ़ा रहे हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं। हमें ही सब मनुष्य मात्र को, हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हम अभी संगम युग पर हैं, हम अभी संगम युग पर हैं। हमें अपनी रॉयल चलन से, हमें अपनी रॉयल चलन से बाप का नाम वाला करना है। हमें अपनी रॉयल चलन से बाप का नाम वाला करना है। बाप और श्री कृष्ण की महिमा, बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है, सबको सुनानी है। तो बाबा बोलছেন কোন নেশা চাই তবে বাবাকে প্রত্যক্ষতা করতে পারবো? এটা সঙ্গম যুগ, আর আমরা ভগবানের কোলের গণেশ বাচ্চা, তাই না? আমাদেরই কর্তব্য বাবার নামকে প্রত্যক্ষ করা। কিন্তু কিভাবে প্রত্যক্ষ করব? যখন, যেটা বাবা বলল না, মধ্যাজি ভব, যত কৃষ্ণপুরীকে ইয়াদ করব, যত সুদর্শন চক্র ফিরাবো, অত কৃষ্ণের গুণ
আমাদের মধ্যে আসবে, আর যত গুণ আসবে দেবী দেবতার অত বাবার নাম ऊंचा করতে পারবে। गीत आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। यह गीत तो गाए हुए हैं स्वतंत्रता सेनानियों के, बाकी दुनिया की तकदीर किसको कहा जाता है यह भारतवासी नहीं जानते हैं। सारी दुनिया का प्रश्न है, सारी दुनिया की तकदीर बदल हेल से हेवन बनाने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। यह महिमा किसी मनुष्य की नहीं। अगर श्री कृष्ण के लिए कहें तो उनको गाली कोई दे न सके। मनुष्य यह भी नहीं समझते कि श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा कैसे देखा जो कलंक लगा। शास्त्रे आछे ना जे गणेश चतुर्थीर दिन, ताई ना, जे चाँद देखे नेबे चौथ का चाँद, सेदिन तार मिथ्या कलंक लागबे, ताई ना। श्रीकृष्ण सेई रकम देखेछिलो बोले तार समस्या हयेछिल, ताई ना। तो देखो जेखान पारे जेमन भावे जुड़े देय, तार माने श्रीकृष्णेर समय गणेश चतुर्थी छिलो, ताई तो कृष्णेर मा दुर्गा पुजो करतो, ताई ना। तो देखो माने सब घोटाला पाकानो। तो बाबा बोलছেন थोड़ी ना जे चंद्रमा देखलो और कलंक लागलो, ताई ना, कलंक तो लोकेरा लागालो। तो कलंक वास्तव में न श्री कृष्ण को लगते हैं न गीता के भगवान को लगते हैं, कलंक लगते हैं ब्रह्मा को। तो श्रीकृष्ण যখন শ্রীকৃষ্ণ ছিল তার জীবনে কোনো মিথ্যা কলঙ্ক ছিল না, না সে কারো মাখন চুরি করেছিল, না সে কারো মটকা ফুটিয়েছিল, না সে গোপীদের বস্ত্র চুরি করেছিল, তাই না। তো আসলে সব মিথ্যা কলঙ্ক অপবাদ কোন সময়ের, যখন শ্রীকৃষ্ণের লাস্ট জন্ম ব্রহ্মা বাবার সময়, তাই না। তখন সে যা কিছু হয়েছিল তার জীবনে সেগুলো সব মিথ্যা কলঙ্ক, তাই না। श्री कृष्ण को कलंक लगाए भी हैं तो भगाने के, बोले ना जे श्री कृष्णेर 16,108 रानी छिलो। 16,108 रानी सम्भव किन्तु आसले 16,108 रानी श्रीकृष्णेर कखन छिलो, जखन से ब्रह्मा बाबा छिलो। केनना ब्रह्मा बाबार समय श्रीकृष्णेर आत्मा 16,108 आत्मा के पालना दिएछिल, ताई ना। केन निजेर राज परिवार तो राजा निजे पालना दिए तैरी करबे, तो 16,108 के बाबा तखोनी पालना दिएछे, एखोनो दिए जाच्छे, ताई ना। एखोनो तो तैरी होच्छे ना 16,108 राज परिवारेर। शिव बाबा का तो किसी को भी पता नहीं है, ईश्वर के पिछाड़ी भागे हैं जरूर, परंतु ईश्वर तो गाली खा न सके, न ईश्वर को न श्री कृष्ण को गाली दे सकते। दोनों की महिमा जबरदस्त है, श्री कृष्ण की भी महिमा नंबर 1 है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है क्योंकि वो शादीशुदा है, श्री कृष्ण तो कुमार है, इसीलिए उसकी महिमा ज़्यादा है। भल लक्ष्मी नारायण की महिमा भी ऐसे ही गाएंगे। 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकार, ताई ना। लक्ष्मी नारायणेर छोट्ट बेलार रूप हलो राधा और कृष्ण, ताई ना। किन्तु जत राधा कृष्णेर नाम लोकेरा याद करे अत लक्ष्मी नारायणेर याद करे ना, केनना छोटो बाच्चा सब समय प्रिय हय, ताई ना। ओई जन्य ओदेरके बेशी भालोबासा। तो समझते हैं यह महिमा परंपरा से चली आई है। इन सब बातों को भी तुम बच्चे जानते हो। यह तो ईश्वरीय नॉलेज है,
ईश्वर ने ही राम राज्य स्थापन किया है। राम राज्य को मनुष्य समझते नहीं हैं। बाप ही आकर इन सब की समझ देते हैं। सारा मदार है गीता पर। गीता में ही रंग लिख दिया है। कौरव और पांडवों की लड़ाई तो लगी ही नहीं, तो अर्जुन की बात ही नहीं, তাই না? আসলে গীতার মধ্যে যা লেখা যে পাণ্ডব আর কৌরবের যুদ্ধ হলো, বাবা বলছেন গীতা জ্ঞান কোনো হিংসা যুদ্ধ করার জন্যে কোনো অর্জুনকে দেওয়াই হয়নি। কেননা যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ কলা কৌশলতা শেখাবে। গীতা জ্ঞান কেন শেখাবে? কে আত্মা, কে পরমাত্মা, কে যোগ, কিসের ভক্তি যোগ, জ্ঞান যোগ, এত কিছু কেউ যুদ্ধক্ষেত্রে জ্ঞান দেয়? আর দুর্যোধনের কি এত পেশেন্স যে 18 দিন ধরে সে জ্ঞান দিচ্ছে, মাঝখানে ঘোড়ায় বসে অর্জুন বলছে আমি যুদ্ধ করব না, কৃষ্ণ তাকে বোঝাচ্ছে, আর দুর্যোধন আর কুরুবংশ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, 18 দিন কথা বলতে দিচ্ছে। কখনো সম্ভব এটা? তাই না? ওর মধ্যে তো পেশেন্সই ছিল না, বলবে যুদ্ধ করবে না তো চলো আমি এমনি নিয়ে নিচ্ছি, তাই না? এইরকমই তো তার ক্যারেক্টার দেখানো, তাই না? তো আসলে গীতা জ্ঞান তো সেই অর্জুনের জন্য যে জ্ঞান অর্জন করতে চাইল, তাই না? তো यह तो बाप बैठ पाठशाला में पढ़ाते हैं। আরে একটা অর্জুনকে কেন শোনাবে ভগবান? বাদ বাকিরা সবাই তো ভগবানের সন্তান, তারা কি দোষ করলো? তো আসলে ভগবান এক অর্জুনকে নয়, সবাইকে অর্জুন হবার নিমন্ত্রণ দিল। যে কেউ অর্জুন হতে পারে, যে কেউ ভগবানের গীতা জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে। तो पाठशाला युद्ध के मैदान में थोड़ी होगी। हाँ, यह माया रावण से युद्ध है, उन पर जीत पानी है। माया जीते जगत जीत बनना है। तो দেখানো হলো গীতা জ্ঞান শোনানোর পরে ভগবান শঙ্খনাদ করলো, মানে যুদ্ধের ঘোষণা করলো। তো কোর্স করার পরে কি বলা হয়? এবার যুদ্ধ শুরু, তাই না? যখন যোগ করবে তো ভালো গুণ আর খারাপ গুণ, তাই না? খারাপ সংস্কার, ভালো সংস্কার, সত্যত্রেতা যুগের সংস্কার আর দাপুর কলি যুগের সংস্কার। এবার যুদ্ধ শুরু হলো, তাই না? तो उन पर जीत पानी है, माया जीते जगत जीत बनना है, परंतु इन बातों को जरा भी समझ नहीं सकते। তো কে বিজয়ী হচ্ছে? কে বিজয়ী হচ্ছে? সত্যতেতা যুগের গুণ বিজয়ী হচ্ছে না দাপর কলি যুগের সংস্কার বিজয়ী হচ্ছে? কে বিজয়ী হচ্ছে? কি অনুভব করছেন? যুদ্ধ তো সবাই করছেন না। तो बाबा कहते माया जीते जगत जीत बनना है। तो কে বিজয়ী হলো? গত রবিবারের মূল্যে মনে আছে না, যেখানে যেই সেকেন্ডে যেইভাবে মনকে স্থিত করতে চাই করতে পারছি। তো যোগ মানে যোগ, কোনো লৌকিকও না, কোনো অলৌকিকও না, তাই তো? তো পাস হলাম তো সবাই? সবাই পাস হলাম তো? না অন্য কোথায় হারিয়ে ছিলে তো এখানে বাবার কাছে? तो परंतु इन बातों को जरा भी समझ नहीं सकते। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है, उन्हों को पिछाड़ी में आकर समझना है, और तुम बच्चे ही समझा सकते हो। भीष्म पितामह आदि को हिंसक बाण आदि मारने की बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी है,
তাই না? তো ভীষ্ম পিতামহ হলো যারা উচ্চপদস্থ অফিসার, তাই না? তো ওদেরকেও কে তীর লাগাবে? সব মা বোনেরা, তাই না? তো তারই यादगार দেখানো হয়েছে। तो बाबा बोलছেন माताओं को उनके पास जाकर टाइम लेना चाहिए। बोलो हम आपसे इस संबंध में बात करना चाहते हैं। यह गीता तो भगवान ने गाई है, भगवान की महिमा है। श्री कृष्ण तो अलग है, हमको तो इस बात में संशय आता है। रुद्र भगवानों बाच, उनको यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। यह निराकार परमपिता परमात्मा का ज्ञान यज्ञ है। मनुष्य फिर कहते श्री कृष्ण भगवानों बाच। तो बाबा सब ভিআইপিসদের সেবা করতে বলছেন, ওদের কাছে গিয়ে বোঝাও যে কীভাবে ভগবানের কাজ চলছে। तो भगवान तो वास्तव में एक को ही कहते हैं, उनकी फिर महिमा लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा यह है। अब दोनों में गीता का भगवान कौन है? गीता में लिखा हुआ है सहज राजयोग। तो शिव बाबार महिमा एटा, गीतार ते लेखा आछे ना श्रीकृष्ण भगवान। तो श्रीकृष्णेर महिमा एटा, तार मात पिता आछे, तार गुरु आछे, तार शिक्षक आछे, ताई ना? तार जीवने दुख सुख आछे, तार जीवने कर्म आछे। तो से की करे गीता ज्ञान देता हलो, ताई ना? से अखंड जखन से दर्शन दिच्छे अर्जुनके, बोलছে আমার আসল রূপ, তখন বলল না হাজার সূর্যের মতন আলো, যেখানে সহস্র ভুজা সহস্র মুখ। একদিকে দেখতে গেলে ঠিকই আছে, কেননা শ্রীকৃষ্ণেরই তো জন্ম ব্রহ্মা বাবা। তো ব্রহ্মা বাবা তো একা ভগবানের কাজ করলো না, তাই না? সে তো সবাইকে, সবাইয়ের ভুজা আর সবাইয়ের মুখ তার সঙ্গে মিলে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করলো, কিন্তু করালো শিব বাবা। তো তিনটে হয়ে গেল কম্বাইন্ড, মানা ব্রহ্মা বাবাও আছে সেই বিশ্বরূপে, সব বাচ্চারাও আছে, আর শিব বাবার লাইট মাইটও আছে, তাই না? তো সবাই মিলে বিশ্বকে উদ্ধার করলো। तो बाबा बोलছেন बाप कहते हैं कि बेहद का संन्यास करो, देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, मन मना भव मध्याजी भव। तो कि बोलो बाबा बेहदेर संन्यास करो। बाबार तो रविवार दिनेर मुरली छिलो बेहदेर बैराग्य बृत्ति, मने आछे ना? की थेके बैरागी होते हबे? की থেকে? পদার্থ বস্তু সম্বন্ধ সংস্কার আর साधन सुविधा, है ना? तो बाप समझाते तो बहुत अच्छी रीति से हैं। गीता में है श्रीमद् भगवानो बाच, श्री अर्थात श्रेष्ठ तो परम पिता परमात्मा शिव को ही कहेंगे। श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाला मनुष्य है। गीता का भगवान तो शिव है जिसने राजयोग सिखाया है। बरोबर पिछाड़ी में सब धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना हुई है। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो श्री कृष्ण ने नहीं परंतु भगवान ने स्थापन किया। उनकी महिमा यह है। तो सबाई के बुझाते पारबो तो जे श्रीकृष्ण और शिव बाबार मध्य डिफारेंस, गीतार भगवान के होते पारे, है ना? तो उनको त्वमेव माताश्च पिता कहा जाता है। श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे। तुम्हें सत्य पाप का परिचय देना है। तुम समझा सकते हो
कि भगवान ही लिबरेटर और गाइड है, जो सबको ले जाते हैं। मच्छरों सदृश सबको ले जाना, यह तो शिव का काम है। ওই জন্যে তো শিব বাবার নাম মহাকালেশ্বর। সে হলো মহাকাল। কাল একজনের মৃত্যু, আর মহাকাল মানে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। सुप्रीम अक्षर भी बड़ा अच्छा है। तो शिव परमात्मा परम पिता परमात्मा की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग, दोनों सिद्ध कर समझानी है। शिव तो जन्म मरण में आने वाला नहीं है, वो पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। शिव बाबर तो जन्मोई नहीं, সে তো অজন্মা। গীতার মধ্যে আছে না, অজন্মা, অকর্তা, অভোক্তা। তো অজন্মা বলে শ্রীকৃষ্ণ কী করে বলবে, তাই না? গীতার ভগবান নিজের পরিচয় দিয়েছে, আমি অজন্মা, মানে জন্ম মৃত্যু থেকে পার। অকর্তা, আমি কোনো পাপ পুণ্য কর্ম করি না। আমি অভোক্তা, সুখ দুঃখ ভোগ করি না। কিন্তু এই তিনটে কথাই শ্রীকৃষ্ণের লাইফ স্টোরিতে মিলছে না, ভক্তি মার্গের লাইফ স্টোরিতে, তাই না? तो अब परमात्मा किसको कहा जाए, यह भी लिखना चाहिए। बेहद के बाप को न जानने के कारण ही ऑर्फन दुखी हुए हैं। सतयुग में जब धन के बन जाते हैं तो जरूर सुखी होंगे, ऐसे स्पष्ट अक्षर होने चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो और बरसा लो। बाबा बोलছেন এতদিন নিজের বাবাকে ভুলে গেলে, তার হাত আর সাথ, মানে তার জ্ঞানের হাত আর সাথ ভুলে গেলে, তাই জন্যে অরফান হয়ে গেলে, অনাথ বেসাহারা হয়ে গেলে। কিন্তু এবার বাবাকে ইয়াদ করো, বাবার জ্ঞানের হাত আর সাথ ধারণ করো, তাহলে আবার তুমি ধনকে হয়ে যাবে। মানে ভগবানের সমস্ত আশীর্বাদের ছত্রছায়া, সত্যযুগের সুখ তোমার জীবনে আসবে। बाप कहते हैं मुझे याद करो और बरसा लो। सेकंड में जीवन मुक्ति। अभी भी शिव बाबा ऐसे कहते हैं, महिमा पूरी लिखनी है, शिवाय नमः। उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इस सृष्टि चक्र को समझने से तुम स्वर्गवासी बन जाएंगे। अब जज करो राइट क्या है। तुम बच्चों को सन्यासियों के आश्रम में जाकर पर्सनल मिलना चाहिए। देखो बाबा আজকে কেমন কেমন দায়িত্ব দিচ্ছেন। কখনো বলছেন ভিআইপি অফিসার্সদের কাছে যাও, भीष्म पितामहগুলোর उद्धार कर। तो उनको बहुत घमंड रहता है। तुम बच्चों की बुद्धि में यह भी रहना चाहिए कि मनुष्यों को सच्चा रास्ता कैसे बताएं। भगवानों बाज, मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ। लिबरेटर अक्षर भी है। बेहद का बाप ही कहते हैं मेरे बनो। फादर सोच सन, फिर सन सोच फादर। श्री कृष्ण को तो फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर के सब बच्चे हो सकते हैं। मनुष्य मात्र के तो सब बच्चे हो न सके। तो तुम बच्चों को समझाने का बड़ा नशा होना चाहिए। तो कोनो मानुष कखनो লোকেরা অনেক মানুষগুলোকে ঠাকুর ভগবান নাম দিয়ে দেয়, তাই না? তো বাবা বলছেন কখনো কোনো মানুষ এত বাচ্চার বাপ হতে পারে, সেই ভগবান হতে পারে, তাই না? तो बेहद के बाप के हम बच्चे हैं, राजा के बच्चे राजकुमार की तुम चलन तो देखो कितनी रॉयल होती है। परंतु उस बिचारे पर, श्री कृष्ण पर तो भारतवासियों ने कलंक लगा दिया।
कहेंगे भारतवासी तो तुम भी हो। बोलो हाँ, हम भी हैं, परंतु हम अभी संगम पर हैं। তাই না? বিদেশিরা বলে না, বিদেশিরা যখন ধর্ম কনভার্ট করে, তাই না, খ্রিস্টান মুসলিম মিশন আছে না, ওরা যখন ধর্ম কনভার্ট করে কারো, তখন হিন্দুগুলোকে বোঝায় না যে তোমাদের দুটো ঠাকুর, এক কৃষ্ণ ঠাকুর এক রাম ঠাকুর, এক হলো চোর আর এক হলো কমজোর, তাই না? তো কৃষ্ণ হলো চোর আর রাম হলো কমজোর। ওর বউকে তুলে নিয়ে গেল, সে কান্নাকাটি করছে, সে কেমন ভগবান, সে তাকে আটকাতেও পারছে না, তাই না? কত যুদ্ধ করতে হয়েছে। তো এই বলে বলে ওরা কি করে, বুদ্ধি ভটকে নিয়ে চলে যায়, তাই না? तो बाबा बोलছেন हम भगवान के बच्चे बने हैं और उनसे पढ़ रहे हैं। भगवानों बाच तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण की बात हो नहीं सकती, आगे चलकर समझते जाएंगे। राजा जनक ने भी इशारे से समझा है ना। परम पिता परमात्मा को याद किया और ध्यान में चला गया। ध्यान में तो बहुत जाते रहते हैं। ध्यान में निराकारी दुनिया और वैकुंठ देखेंगे। यह तो जानते हो हम निराकारी दुनिया के रहने वाले हैं। परम धाम से यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। तो আমাদের ঘর বাড়ি কোথায়? পরম ধাম, নিরাকারী দুনিয়া। সেখানে আত্মা হীরের মতন থাকে। সেখান থেকে এসে সৃষ্টি রঙ্গমঞ্চে দেহ ধারণ করে रोल प्ले करे। विनाश भी सामने खड़ा है। साइंस वाले मून से ऊपर जाने के लिए माथा मारते रहते हैं। यह है अति साइंस के घमंड में जाना, जिससे फिर अपना ही विनाश करते हैं, তাই না? সায়েন্টিস্টরা ভাবছে পৃথিবী তো আর থাকার জায়গা নেই, এবার অন্য কোনো গ্রহ নক্ষত্রে যদি কোনো জায়গা পাওয়া যায় খুঁজতে থাকে। यह है अति साइंस के घमंड में जाना, जिससे फिर अपना विनाश करते हैं। बाकी मून आदि में कुछ है नहीं। बातें तो बड़ी अच्छी है, सिर्फ समझाने की युक्ति चाहिए। हमको शिक्षा देने वाला ऊंचे ते ऊंच बाप है, वो तुम्हारा भी बाप है। उनकी महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग। रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, जिसमें सब आहुति पड़नी है। तो भगवान এসে শিব বাবা এসে আসল রুদ্র যজ্ঞ স্থাপনা করেছেন, যেখানে সারা দুনিয়া स्वाहा होते চলেছে। पॉइंट्स बहुत अच्छी है, परंतु शायद अभी देरी है। यह पॉइंट भी अच्छी है। एक है रूहानी यात्रा, दूसरी है जिस्मानी यात्रा। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। तो एक हलो जिस्मानी देहेर तीर्थयात्रा और एक हलो रूहानी तीर्थयात्रा, মানে বসে বসে আত্মা প্র্যাকটিস করছে পরম ধাম যাবার। তো লাস্টের সময়ে এই প্র্যাকটিস করতে করতে যেই বাবার আহ্বান পাবে, बच्चे आ जाओ और रहने का स्थान नहीं है, তো সঙ্গে সঙ্গে যেন বাচ্চা হাজি করে, সঙ্গে সঙ্গে যেন অন্তমতি সৌগতি বাবার কাছে পৌঁছে যায়, তাই না? तो स्पिरिचुअल फादर के बिना और कोई सिखला न सके, ऐसी ऐसी पॉइंट लिखनी चाहिए। मन मना भव मध्याजी भव, यह है मुक्ति जीवन मुक्ति की यात्रा। यात्रा तो बाप ही कराएंगे, श्री कृष्ण तो करा न सके। याद करने की ही आदत डालनी है, जितना याद करेंगे उतना खुशी होगी, তাই না? সারাদিন যদি বাবার ইয়াদে থাকি, তো বাবা বলল না
সদা খুশনুমা থাকবে আর নিজেকে সদা সুখী ভরপুর আত্মা অনুভব করবে, তাই না? সাধন সুবিধা কিছু থাক আর না থাক, কিন্তু মন থেকে সদা ভরপুর সদা সুখী অনুভব হবে যদি বাবার ইয়াদে কর্ম করি। परंतु माया याद करने नहीं देती, কিন্তু মায়া বলছে সে তো শিবলিঙ্গ ঘেরে বসে আছে, তুমি সোজা বাবার কাছে চলে যাবে, আমার পরীক্ষা তো তোমাকে দিতেই হবে। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग सर्विस तो सब करते हैं, परंतु ऊंच और नीच सर्विस तो है ना। বাবা বলছেন সবাই সেবা করে, আজকে বিকেলেও 2 জায়গায় সেবা হবে, সবাই সেবা করে, কিন্তু বাবা বলছেন সেবার মধ্যেও কোয়ালিটি আছে, কেউ উত্তম সেবা করে, কেউ মধ্যম, কেউ কনিষ্ঠ বা नीच सेवाও করে। तो किसको बाप का परिचय देना है बहुत सहज। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते बनेंगे फरिश्ते चलेंगे परम धाम के रास्ते। रात्रि क्लास। जैसे पहाड़ों पर हवा खाने रिफ्रेश होने जाते हैं, घर व ऑफिस में रहने से बुद्धि में काम रहता है, बाहर जाने से ऑफिस के ख्याल से फ्री हो जाते हैं। यहाँ भी बच्चे रिफ्रेश होने आते हैं, आधा कल्प भक्ति करते करते थक गए हैं, पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान मिलता है और ज्ञान और योग से तुम रिफ्रेश हो जाते हो, তাই না? যারা মাউন্ট আবু যায় অনুভব করে না যে ওটুকু সময়ে দুনিয়া যেন ভুলে যায়, তাই না? একদম মস্ত মগন থাকি, তাই। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया विनाश होती है, नई दुनिया स्थापना होती है, তাই না? আগে কি ছিল? ল্যান্ডলাইনের সময় ছিল, তো যদি কারোর কিছু কল করা আছে তাহলে সে ফোন বুথের কাছে আসবে, আর না হলে ভিতরে জ্ঞান যোগ ক্লাস করবে, কেউ কাউকে ডিস্টার্ব করবে না। মায়া বলল যে আচ্ছা তোমরা বসে বসে তপস্যা করে নেবে, আমি ডিস্টার্ব করতে পারবো না, চলো মোবাইল ধরো এবার, তাই না? ক্লাসের মধ্যে বসেও ফোন আসছে, তাই না? তো মাউন্ট আবুতেও মায়া প্রবেশ হয়ে গেছে, তাই না? যদি মোবাইলটা থাকতো না বা ছিল না, আগে ল্যান্ডলাইন ছিল, তো সবাই কত ফ্রি ছিল, বাড়ির লোকেরাও জানে যোগাযোগ করা যাবে না, আর ও জানে যোগাযোগ করা যাবে না, তো পুরোটাই একদম ফ্রেশ মাইন্ডে ওখানকার মতন হয়ে যেত, তাই না? तो प्रलय तो होती नहीं, वो लोग समझते हैं दुनिया एकदम खत्म हो जाती है, परंतु नहीं, चेंज होती है, यह है ही नर्क पुरानी दुनिया, তাই না? ওই জন্যে মাউন্ট আবুতে কোথায় টিভি দেখবে না, টিভি নেই কোথায়, আছে কোথায়? হসপিটালগুলোতে রুগীদের সামনে, আর সে টিভিতে অন্য কোনো চ্যানেল আসে না, শুধু ডায়মন্ড হলে কনফারেন্স হলে যা প্রোগ্রাম হবে সে প্রোগ্রাম আসবে, আর কোথায় নিউজ পেপার দেখবে না। তো এইরকমভাবে বাবা করে রেখেছে যাতে সেখানে গিয়ে, তাই না, পুরো দুনিয়া ভুলে যেতে পারে, তাই না? नई दुनिया और पुरानी दुनिया क्या होती है यह भी तुम जानते हो, तुमको डिटेल में समझाया गया है, तुम्हारी बुद्धि में विस्तार है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाने में भी बहुत रिफाइननेस चाहिए। किसी को ऐसा समझाओ जो झट बुद्धि में बैठ जाए। कई बच्चे कच्चे हैं जो चलते चलते टूट पड़ते हैं,
आज भगवानो वाच भी है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती। फिर এখানে ভাগন্তি কেউ নেই, তাই তো? यहाँ है माया से युद्ध, তাই না? চলতে চলতে একবার ক্লাস মিস হলো, কেউ কিন্তু ইচ্ছে করে ভাগন্তি হয় না, তাই না? একদিন মিস হলো, দুদিন মিস হলো, সপ্তাহ মিস হয়ে গেল, এক মাস মিস হয়ে গেল, আজ যাব কাল যাব করতে করতে কখনো 6 মাস পার হয়ে গেল। তারপরে তো লজ্জা করে, এখন গেলে দিদিরা কি বলবে, তাই না? কোনো দিন যাই না, তো যাবারও একটা অভ্যাস থাকে। তো যদি যাবার অভ্যাসটাও চলে যায় তখন সংকোচ হয়, তাই না? করোনার সময় কি হলো, লোকেরা বাড়ি থেকে বেরোনো এমন বন্ধ করলো, এখন থেকে আর সেই মানে অভ্যাসটাকে ঠিক করতে পারিনি অনেকেরা, তাই না? ঘরে ডুবেই থেকে গেছে, তাই না? तो बाबा बोलছেন माया से मरकर ईश्वर का बनते हैं, फिर ईश्वर से मरकर माया के बन जाते हैं, एडॉप्ट हो फिर फारकती देते हैं। माया बड़ी प्रबल है, बहुतों को तूफान में लाती है। तो माया ঝড় তুফান নিয়ে আসে কোথায়? মনের ভিতরে, তাই না? बच्चे भी समझते हैं हार जीत होती है, यह खेल ही हार जीत का है, তাই না? তো বাবাও বলে সঙ্গম যুগের জীবন হচ্ছে যুদ্ধের জীবন, এখানে হার জিত চলে। তো কি হার হচ্ছে না বিজয়ী হচ্ছেন? কি হার হচ্ছেন না বিজয়ী হচ্ছেন? যে হারবে, যুদ্ধ তো ভালোই হচ্ছে, হ্যাঁ, কিন্তু যে হারবে সে তো ভাগন্তি হয়ে যাবে, তার চেহারা এখানে দেখা যাবে না, তাই না? যাদের চেহারা দেখা যাচ্ছে মানা, ওরা এখনো মায়ার উপরে ভারী আছে, তাই না? এখনো বিজয়ী হয়ে আছে, তাদেরকে মায়া গ্রাস করতে পারেনি, তাই না? तो यह खेल ही हार जीत का है, 5 विकारों से हारे हैं, अभी तुम जीतने का पुरुषार्थ करते हो, आखिरी जीत तुम्हारी है, তাই না? এই জন্যে বাবা বলে যা পরিস্থিতি আসুক পুরুষার্থ করতে হবে না, শুধু বাবার হাত আর সাথ ছাড়বে না, টিকে থাকো লাস্ট পর্যন্ত, তাতেই তুমি কি হয়ে যাবে? একদম বিজয়ী আত্মা হয়ে যাবে। শুধু টিকে থাকো লাস্ট পর্যন্ত, যে যা পরিস্থিতি আসুক আমার স্থিতি ডাবাডোল হবে না, আমার বাবাকে ছাড়ার সংকল্পে স্বপ্নেও আসবে না, বেশ টিকে থাকবো লাস্ট পর্যন্ত, তবেই আমি সূর্যবংশী আত্মা হয়ে যাব, তাই না? তো কত সহজ পুরুষার্থ। तो बाबा बोलছেন आखिरी जीत तुम्हारी है, जब बाप के बने हो तो पक्का बनना चाहिए, तुम देखते हो माया कितने टेम्पटेशन देती है, তাই না? দিন প্রতিদিন মায়ার এক একটা জাল, মায়ার এক একটা চাল, মায়াবী চাল চলতে থাকবে, কিন্তু যেরকম হয় না ভিলিয়ান, একটা অসুর পাঠালো, তারপরে আরেকটা বড় অসুর পাঠালো, তার থেকে বড় অসুর পাঠালো, তাই না? তো আমরা সব কৃষ্ণ না, তো সবার কাছে কি আসছে? এক একটা করে অসুর, তারপরে তার থেকে বড় অসুর, মানে অসুরগুলো মনের ভিতরের অসুর, কিন্তু আসছে তো মায়া এক একটা করে, তাই না? একটা পরীক্ষা পাস হলে ওর থেকে বড় পরীক্ষা, তো এরকম করে 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 আখরিন তো কৃষ্ণ তো বড় হবে, আখরিন তো কৃষ্ণ পাওয়ারফুল হয়েই যাবে না। तो माया कितने टेम्पटेशन देती है, कई बार ध्यान दीदार में जाने से भी खेल खलास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, अब 84 जन्म का चक्र लगाकर पूरा किया, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अभी शूद्र से ब्राह्मण बने, ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हैं, यह भूलना नहीं है।
अगर यह भी भूलते हो तो पाँव पीछे हट जाते हैं, फिर दुनिया भी बातों में बुद्धि लग जाती है। मुरली आदि भी याद नहीं रहती, याद की यात्रा भी डिफिकल्ट भासती है, यह भी वंडर है। ताई যতবার খাবার খাবে, যতবার জল খাবে, একবার করে নিজেকে জিজ্ঞেস করো যে আজকে বাবা কি বরদান দিয়েছে, আজকে বাবা কি স্লোগান দিয়েছে, আজকে বাবা কি হোমওয়ার্ক দিয়েছে, তাই না? 3টে প্রশ্ন তো জিজ্ঞেস করতে পারি। ওই সময় তো টাইম আছে না, ওই সময় তো কাজ করছি না। কাজের সময় বুদ্ধি এদিক ওদিক হতে পারে, কিন্তু খাবার সময়, জল খাবার সময় তো বুদ্ধি ওখানেই আছে। তো বাবা বলছেন, তো যে মুরলি ইয়াদ থাকবে, যার বাবার ইয়াদ থাকবে, তো তাকে সঙ্গম যুগের সুখ ভাসবে। আর যে ভুলে যাবে तो संगम युगे से सुखी होबे ना। यह भी वंडर है, कई बच्चों को बैज लगाने में भी लज्जा आती है, यह भी देह अभिमान है ना, তাই না? সবাই বলে না আমি ব্যাজ কবে নেব। ব্যাজ নেবাটা সহজ, কিন্তু ব্যাজ ধারণার যোগ্য হয়ে থাকা এটাও তো সহজ না। এবার ব্যাজ নিয়ে তারপরে দেখা গেল আলমিরাতেই থাকলো, কেননা তারপরে তো লজ্জা করবে না, আমি তো যোগ্যই নই পড়ার, তাই না? আমি তো সেই ধারণাতেই চলতে পারছি, তাই না? गाली तो खानी है, श्री कृष्ण ने कितनी गाली खाई, তাই না? ব্রহ্মা বাবা কত গালি খেলো, দিদি দাদিরা কত গালি খেলো, তো বাবা বলছেন গালি তো খেতে হবে। तो श्री कृष्ण ने कितनी गाली खाई, सबसे जास्ती गाली खाई शिव ने, फिर श्री कृष्ण ने, फिर सबसे जास्ती गाली खाई है राम ने, नंबरवार है। डिफेम करने से भारत की कितनी ग्लानि हुई, তাই না? ভারতের যত হিন্দু দেবী দেবতা সবাই বদনাম, কৃষ্ণও বদনাম, কূট কপট করে, রামও বদনাম, শিবও বদনাম, বিষ্ণুও বদনাম, সবাইয়ের জীবনে কি দেখালো? রাগ, হিংসা, তাই না? সব রকমের তাদেরকেও মানুষের মতন বদনাম করলো। তো বাবা বলছেন, তো ডিফেম করনে সে ভারত কি কিতনি গ্লানি হুই, তো নিজের আদর্শগুলোকেই যদি গালি দেবে, বদনাম করবে, তো নিজের কাছে আর ধারণ কি থাকবে, তাই না? বাচ্চা যদি মা বাবার বদনাম করে বেড়ায়, মা বাবাকে ভালোই বাসে না, তো বাচ্চা আর কি আর মা বাবার লক্ষ্য পূর্তি করবে। तो तुम बच्चों को इसमें डरना नहीं है, अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। বাবা বলছেন যত তোমার নাম বদনাম হোক, তোমার ভয় পাবার কিচ্ছু নেই। আগে নাম বদনাম হবে, পরে যখন মহিমা বেরোবে তখন সুনামও হবে। তো নাম বদনামের পিছনেও সুনাম লুকানো আছে, তাই না? धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, बुद्धि से बेहद का संन्यास कर, बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है, रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। याद में रहने की आदत डालनी है, याद में रहने की आदत डालनी है। तो सारा दिन टेंशन থাকবে যে কি করে আমি বাবার ইয়াদে থাকতে পারবো। दूसरा, फादर सोच सन, फादर सोच सन, सन सोज फादर, सन सोज फादर,
सभी को बाप का सत्य परिचय देना है। सभी को बाप का सत्य परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। आज के तो बाबा साधु सन्यासी देर वीआईपी देर कत सेवा करते बोले वरदान मनसा और वाचा के मेल द्वारा, मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले, जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। नवीनता और विशेषता संपन्न भव। मनसा और वाचा दोनों का मिलन, मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें, इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी, ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप सोचेंगे, जो आप सोचेंगे यह तो जादू हो गया, यह तो जादू हो गया। मनसा शुभ भावना, मनसा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने में, व शुभ दुआएं देने में बिजी हो, बिजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी, तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ से कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे, पुरुषार्थ से कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। संगठन में कभी घबराएंगे नहीं, संगठन में कभी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से, मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का, विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे, विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। अब सेवा में, अब सेवा में इसी नवीनता, अब सेवा में इसी नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो, और विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा सहज तैयार हो जाएगी।
अब सेवा में इसी नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा सहज तैयार हो जाएगी। तो आजकेर बाबार बरदान, এই বরদান পড়তে পড়তে আমার গুলজার দাদির একটা কথা মনে পড়ে গেল। গুলজার দাদি বলতেন, যে কাছে আসবে সে যেন তোমার থেকে কিছু পায়, কেননা তুমি ইষ্টদেব, ইষ্টদেবী, তাই না? তুমি তো দেবদেবী হবে না, তো সবাই তোমার থেকে কিছু পাওয়া উচিত। কিছু না দিতে পারলে মনের বরদান, শুভ ভাবনা, শুভ কামনা দাও, যে তোমার ভালো হোক, তুমি ভালো থাকো। কিছু না হলে মিষ্টি হাসির লাড্ডু তো খাওয়াতে পারবে, মিষ্টি কথা তো বলতে পারবে, তাই না? আর মন থেকে শুভ ভাবনা দেবে। তো মনসা আর বাচার দ্বারা দান সবাই করতে পারবে, তাই না? কাউকে হয়তো ধন দিলাম না, সহযোগিতা করলাম না, কিন্তু মনসা আর বাচার শুভ বল আর শুভ ভাইব্রেশন, এটা তো সবাইকে দিতে পারবে। এর তো অখুট খাজানা, যত দেবে অত ভরবে, তাই না? তো আজকেও বাবা বরদানে তাই বলছেন, যখন কোনো সংগঠনে থাকবে, সেবা করবে বা কোনো আত্মার সেবা করতে যাবে, তাই না? তো আগে কি করো, তাকে মনসা সেবা দিতে থাকো আর বলতে থাকো, তাহলে জাদু মন্ত্র হবে, তার প্রভাব তীর লাগবে, তাই না? তো মনসা সেবা এমনি হয় না, প্র্যাকটিস থাকা চাই সারা দিন। যে আমার কাছে আসবে আমি তাকে কোনো না কোনো বরদান দেব, তাই না? মনে মনে। তো করতে 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 এমন অভ্যাস হয়ে যাবে যে যে আসবে সে আমার থেকে অনুভব করবে যে যেন কিছু পেলাম, তাই না? খালি হাতে কেউ যাবে না, যেরকম দেবী দেবতার কাছে এসে কেউ খালি হাতে যায় না, তাই না? এই জন্যে ভক্তি মার্গে প্রথা আছে না, যে দেবী দেবতার কাছে এলে এইটুকুও প্রসাদ দিতে হবে। ওরা তো স্থূল প্রসাদে চলে যাচ্ছে, আসলে সঙ্গম যুগের দেবী দেবতা এইটুকু হলেও শুভ বরদান দিত, তাই না? তো সেই জন্য প্রসাদে কি থাকে, সেই খাবার মিষ্টি তো, কিন্তু তার মধ্যে ভাইব্রেশন থাকে, তবে সে প্রসাদ হয়, তাই না? তো এইটুকুই দিতে হবে, মানে একটুও বরদান দাও, কিন্তু দাও, যে কাছে আসবে তার প্রতি শুভ চিন্তা, তাই না? তাহলে দেখবে যা তুমি বলবে সেটা বরদানি বল হয়ে যাবে, যেটা যার প্রতি বলে দেবে সেটা জাদুমন্ত্রের মতন প্র্যাকটিক্যাল হবে, তাই না? তো কত রহস্য ভরা আছে আজকের বরদানে। তো এটা সারা জীবনের জন্যে হোমওয়ার্ক, শুধু আজকের জন্য নয়, তাই না? যে আমার কাছে আসবে তার প্রতি মনসা সেবা বা বরদান দেবার, শুভ ভাবনা দেবার, আর শুভ ভাবনা দিতে দিতে বল, তাই না? স্লোগান, বুদ্ধি यथार्थ निर्णय तब देगी, बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वाइसलेस बनेंगे। बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वाइसलेस बनेंगे। তো কখন বুদ্ধি যথার্থ ডিসিশন দেবে, যখন মনে কোনো বিকার থাকবে না, তাই না? নির্বিকার চিত্তে যখন চিন্তা করব তখন সঠিক ডিসিশন হবে। আচ্ছা, ওম শান্তি। বলো, কি বললো বাবা? কি করে পাবে, কি করে পাবে? মনমনা ভব আর
মধ্যাজীব ভব। আর বাবাকে ইয়াদ করো, আর মানে নিজে চেনো আর সবাইকে পরিচয় দাও। বারবার পরমধাম যাব তো মনমনা ভব হবে, বারবার সদর্শন চক্র ফিরাবো তো মধ্যাজীব ভব হবে, তাই না? তবে কৃষ্ণের গুণ আসবে আমার ভিতরে। আর বলো, কিভাবে সেবা করব, তাই না? অফিসারদের, ধর্মনেতাদের, মানে রাজ্য নেতা আর ধর্মনেতাদের কি করে সেবা করব, তো যুক্তি নিজের ভিতরে খুঁজতে হবে, তাই না? আর বল, যত মনসার দ্বারা সবাইকে শুভ ভাবনা, শুভ কামনা দিতে থাকবো, তত আমার মনের হালচাল বন্ধ হবে আর পুরুষার্থ আমার আরো বাড়বে, তাই না? যে কাছে আসবে তার প্রতি শুভ চিন্তা, এই প্র্যাকটিস যদি থাকে মন একদম শান্ত থাকবে, কারোর প্রতি হলচল হবে না, কারোর জন্যে অশুভ ভাবতেই পারবো না। এটার জন্যে ভিতরে কাজ করতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে, তাই না? যে কারোর প্রতি আমার কি ফিলিংস চলছে, তাই না? এবার সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে যেন পরিষ্কার করে নিতে পারি। একদিনে হবে না, এটা এর উপরে কাজ করতে হবে। হ্যাঁ, একদম, এটা রোজ চেকিং করতে হবে, তাই না? তবে সেই বরদানি হতে পারবো। আর এটা হতেই হবে সবাইকে, এইরকম না যে যে হতে পারবে না সে লাস্টে সাক্ষাৎকার মূরতিষ্ঠ দেবদেবী হতে পারবে না, তাই না? দাদিরাও তো আগে তো বাচ্চাই ছিল, তারাও দাদি কেমন করে হলো? এইসব প্র্যাকটিস করতে করতেই তো হলো, তাই না? কেন সবাই দাদিদের কাছে যেতে চাইতো, দৃষ্টি পেতে চাইতো? কেননা এই প্র্যাকটিস, সবাইকে শুভ ভাবনা, শুভ কামনা দেবার প্র্যাকটিস। কেউ মহারথী এলে আমরা কেন দৌড়ে দৌড়ে ক্লাসে আসি, কেন ওদের দৃষ্টি পেতে চাই? ওদের বরদান, ওদের মনসা সেবা, তার ভাইব্রেশনই আমাদেরকে টানে, তাই না? তো এটাই ডিফারেন্স। তো আমরাও প্র্যাকটিস করব, তো আমাদের কাছে প্রজা আত্মার ভক্ত আত্মা দৌড়ে দৌড়ে আসবে, তাই না? তাহলে জাদু মন্ত্রের মতন সেবা হবে। এটা হ্যাঁ, আমাদের চালচলন এমন হওয়া উচিত যাতে বাবাকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। মানে গীতার ভগবান কে? বাবার মহিমা আলাদা, কৃষ্ণের মহিমা আলাদা, তো গীতার ভগবান কে হবে তাহলে? এটা সবাইকে বোঝাতে হবে। না, অত সস্তা না, ওটা ওটা তো আর যেখান সেখান বোঝানো যাবে না। হ্যাঁ, বাবার ইয়াদে থাকতে থাকতে এমন প্র্যাকটিস হয়ে যাওয়া দরকার যে লাস্টের সময়ে যেন অন্তমতি সগতি হতে হবে। বাবা বলল না, বেহদের সন্ন্যাসী হতে হবে, তাই না? ব্যক্তি, বস্তু, পদার্থ, সুবিধা, সাধন সম্বন্ধী সব কিছুর থেকে বুদ্ধি পদ্ম ফুলের মতন নিয়ারা। বাবাই, লোকেরা তো রুদ্রযজ্ঞ করে সব অশুভ নাশ করার জন্যে, কিন্তু এখন নিজে রুদ্র এসেই সেই মহাযজ্ঞ স্থাপনা করেছে। আর সেই আগুন কোনো কাঠের আগুন না, সে আগুন হচ্ছে সব বাচ্চাদের মনের ভিতরে জ্বলা আগুন, যার মধ্যে সারা দুনিয়ার নোংরা সব স্বাহা হবে, তাই না? চলো।